Okay, hello. Okey, boleh dengar Miss tak? Boleh ni. Boleh. Okay everyone, Assalamualaikum and good evening. So, hari ini kita akan sambung circular motion. Tak ada eh. Okay, boleh nampak my screen? Boleh nampak. Boleh nampak ya. Okay, mari kita sambung. Hari tu Miss stop dekat horizontal kan? Jadi hari ini kita akan tengok vertical circular motion. Okay, bila kita cakap pasal vertical circular motion, bagaimanakah motion objek itu? Anyone? Ada idea tak? Bila Miss cakap pasal vertical. Sorry, come again? Atas ke bawah, bawah ke atas. Okay, yes. Maksudnya, okay, contohnya, okay, benar. Okay, contohnya awak ada bulatan. Okay, you have a circle. Okay, so that means your object is moving in vertically. Okay, so dia akan move secara vertical. So dia akan ada objek at the top of the circle and dia akan ada objek at the bottom of the circle. Okay, so far so good everyone? Boleh faham tak what is vertical circular motion? Good kan? Okay, so this is for vertical. As in, kalau for horizontal, dia begini. Okay, dia secara melintang lah. Kalau untuk vertical, di objek itu akan bergerak secara menegak. Manakala untuk horizontal, objek itu akan bergerak secara melintang. Okay, so this is the keyword lah. Menegak dan melintang. Okay, now I have a question. Persoalan Miss sekarang, kalau objek itu bergerak secara vertically, maksudnya dia bergerak di paksi apa? X or Y? Why? Y component. Very good. So dia akan bergerak dekat Y component. Whereas for melintang, horizontal, dia akan bergerak dalam paksi X component. Okay, boleh? Okay, now let's look at the first case. Okay, the first case is where a ball, the object, is attached to a string. Okay, everyone, I want you to highlight the word string. Okay, string. Okay, so a ball is attached to a string and move in a vertical circle. So dekat sini, the keywords are string and also vertical circle dan juga string. Okay, now bila dia cakap string, dia akan ada force apa? Anyone? Tension, very good. So bila dia cakap dia string, dia akan ada tension. Okay, dia akan ada tension. Okay, now let's look for at the top of the circle point A. Alright, so bila at the top of the circle means the ball is at the top of the circle. Cuba tengok, dia akan ada force apa? Okay, let's draw the free body diagram. Object, bila your ball is at the point A, dia akan ada force apa? Anyone? Potential energy. Force darling, force. Force. Gravitational force. Okay, kita akan ada weight dengan apa? Ni ball tau. Dengan tension. Kenapa dia ada weight dengan tension? Sebab a ball is attached to a string. So this is your string. Okay, so ini, Miss lukis ini adalah string awak. Okay, this is string. And kita tahu bila dia ada string, maksudnya dia akan ada tension. Sebab sekarang Miss tanya dia ada force apa. Dan objek. Objek ini bila dia ada mass, confirm dia akan ada weight. Okay, remember kita belajar berapa force guys? Okay, Miss rasa kena ulang balik ni. Kita belajar 5 force. Okay, apakah force pertama yang kita belajar? Normal force. Okay, lagi? Weight. Lagi? Tension. Alright, very good. Normal, weight, tension. Okay, lagi 2?
Friction. Friction and External force. external force. Okay, very good. So this is very important ya. So bila Miss cakap pasal force, force ini merangkumi 5 force ini, iaitu normal, weight, tension dan juga external force. Okay. I don't know lah pasal apa dia macam tak nak lekat Give me one moment I want to check what's wrong with my pen. Okay guys, another one is external force. Okay, boleh? So far so good. So remember, kita belajar 5 force ni je. Okay, now bila kita dah ada free body diagram, this is the first step, okay? Free body diagram. And then, sekarang, kita nak cari tension dia. Macam mana kita nak buat? Dan kita tahu, objek ini dia bergerak secara vertical motion. So, what you can do now, awak buat dulu. Submission of centripetal force bersamaan juga dengan apa? Submission of centripetal force sama dengan apa guys? M. Centripetal acceleration. Very good. Mass darab dengan centripetal acceleration. Alright, now my question now is ke manakah direction centripetal acceleration and your centripetal force? Ke manakah arah dia? Center ke bawah. Okay, ke bawah. Okay, jadi ke mana? Kalau objek tu berada dekat sini, direction of centripetal acceleration dengan centripetal force dia ke bawah. Very good. So dia ke bawah. Always towards the center. Remember, dua force ini always towards the center. Always towards the center. Always. Buat nota sikit ya. Towards the center. Takut korang dah lupa dah. Alright, so bila dia ke bawah. Okay, bila dia ke bawah, jadi tak apa, kita buat ni dulu. Kita sambung ni dulu. So kita tahu sekarang dia bergerak secara vertical. The motion is vertical circular motion. Jadi bila dia vertical, kita akan ambil submission of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Sekarang forces apa yang ada dekat Y component? Cuba tengok awak punya free body diagram. Force apa yang ada dekat Y component? Tension and weight. Tension dengan weight. Very good. But your tension and weight positive or negative? Negative. Negative. Why negative? Sebab dia ke bawah. Very good. So negative T tolak dengan weight equals to mass. Your centripetal acceleration positive or negative? Negative. Negative. Okay, this is very important. Jadi sekarang awak tukarlah. So negative tension minus mg equals to negative m. Apakah formula untuk centripetal acceleration? V squared over radius. R. Very good. So v squared over r. Alright, now you susun your equation and make your tension as a subject. So you akan dapat tension equals to mv squared over r minus mg. Okay, so this is the equation. Alright, now, so bila you tengok sekarang your tension is pointing downwards kan? Jadi sebenarnya bila your object is at the top of the circle, maksudnya your tension is minimum. Okay, your tension is minimum. So ini sangat penting ya. So bila you punya object is at the top of the circle, at the top of the circle, maksudnya you punya tension is minimum. Tension is minimum. Apa ni mesti tulis ni? Okay, kejap Is minimum. So dia akan jadi T min. Okay, boleh? Boleh.
Okay, may I proceed ke masih menyalin? Sudah. Sudah, yang lain? Dah, Miss. Dah ya, okey baik ya. Miss ni. Miss teruskan. Okay, now tadi when the object is at the top of the circle. Sekarang kita tengok pula when the object is at the bottom of the circle. Okay, motion of the vertical circular motion macam ni lah. Awak nampak kan awak punya bola ni. So dia akan berpusing lah. Okay, dia akan jadi kat sini dengan kat sini. So dia secara vertical. Okay, now off the topic now pula. Okay, so bila dia dekat bottom of the circle, your tension is maximum. Okay, your tension is maximum. Wajib salin ni tahu sebab kadang soalan tu dia tak cakap pun bottom of top of the circle. Dia cuma cakap please find for the minimum tension, for the maximum tension. So it's very important. This is the keyword, okay? Tension is maximum. Jadi dia adalah T max lah. Okay, now my question now. Awak punya objek sekarang akan ada force apa untuk kita lukis free body diagram dia? Anyone? Weight dengan tension. Okay, weight ke mana, tension ke mana? Weight ke bawah, tension ke atas. Very good. Weight ke bawah dan tension ke atas. Okay? Now, sama juga kita nak cari tension dia dan kita tahu submission of a centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Now, the object is moving in vertical circular motion. Therefore, submission of force in y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. So, sekarang kita tahu forces yang berada di part CY adalah force apa guys? Tension dan weight. Okay, tension is positive or negative? Positif. So, positive tension tolak dengan weight sama juga dengan mass. What about your centripetal acceleration? Positive or negative? Positif. Positif. Positive. Sebab centripetal acceleration dia adalah ke atas. Okay, dia adalah ke atas. Sebab apa? Sebab dia adalah directed towards the center. So dia adalah positive. So AC. Then you can settle it. Kita tahu formula for weight is mg dan m dan formula untuk AC adalah v squared over r. Jadi your tension is mv squared. Masuk tempat pula. Okay, korang boleh tulis. Your tension now is mv squared over r tambah dengan mg. Okay, boleh? So this is your equation. Okay, now Miss akan bagi masa untuk korang salin. So if you guys are done, you can go to example 9. Okay, kejap saya Miss bagi salin. Tapi for example 9, Miss just nak tahu tension dekat A and E. So dekat sini adalah E. Okay, dekat sini adalah E. Bottom. At the bottom adalah E. Okay, tension untuk point D tak perlu. Tak perlu. I just want to know for A and E. Okay, so Miss bagi tengok balik kat sini. Okay, now guys, while you guys are copying and tengah buat example 9, boleh tak tekan nombor 1 di chat box sekiranya awak faham this case and tekan nombor 2 sekiranya 50-50. Alright. Okay, good job everyone. So, semua dah siap salin. Kalau dah siap salin, do let me know ya. Miss proceed ke example 9 untuk korang tengok soalan.
Okay, semua dah salin ke? Dah. Dah, ada Dah yang siap. belum? Ada yang belum? Okay tak ada siapa cakap belum ya. So Miss proceed dengan example 9. Okay, now I will give you some times to complete your example 9. Tekan nombor 1 di chat box sekiranya awak dah siap example 9, okay? Okay, lo dah done. Okay. Okay, ramai dah siap. So I'll discuss, okay? Jom kita discuss. Kejap. Ramai ke? Okay guys, let's, taklah baru 2 orang je. Okay, Miss Pening. Okay, baru Lo, Hanani dengan UL. Okay, what about the rest? Okay, Miss bagi another 2 minutes then kita discuss here. Okay guys, so another 1 minute dan lepas tu kita discuss. Miss merepek lah. Miss nak kat point, Miss nak kat point, pening. Miss nak dekat betul lah point D tak perlu. Point A and E. Okay, correct. Okay, let's discuss. Okay, dia cakap, a sphere of mass 5 kg is tied to an inelastic string. Okay, so now this is the keyword, alright? So, ini keyword dia, tolong highlight. It moves in a vertical circle. Okay, highlight the keyword, vertical circle of radius 55 cm at constant speed. Okay, so constant speed ini adalah linear speed dia. Okay, so constant speed ini adalah linear speed dia. Okay, ada perkataan ni, by the aid of a free body diagram, determine the tension in the string at points A and E. Okay, bila dia cakap this word, aid of a free body diagram, wajib atau tak wajib lukis free body diagram? Wajib. Okay. So bila dia ada perkataan ni je, wajib lukis FBD. So FBD tu adalah free body diagram ya. Wajib lukis FBD.
Okay, now, so kita lukis FBD dia dulu. Okay, let's settle for point A first. Okay, so bila point A, maksudnya your object is at the top of the circle. So, bila dia at the top of the circle, awak cuba tengok dia ada force apa? Anyone? Tension dengan weight Okay, tension and weight dia ke mana? ke bawah. Ke bawah. Okay, good. So, dia akan ada tension and weight. And both tension and weight dia ke bawah. Korang lukis elok-elok free body diagram. Okay, then macam kita tahu juga centripetal acceleration dia ke mana sekarang? Ke bawah. Ke bawah. Okay, very good. So, centripetal acceleration ke bawah. And kita tahu, kita akan carilah tension dia. Submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, and then sekarang objek ini dia bergerak secara vertikal. So bila dia bergerak secara vertikal, submission of force in y component sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan force apakah yang ada dekat paksi y? Tension and weight. Positif or negatif? Negatif. Very good. So negative tension tolak dengan weight bersamaan dengan mass. What about your centripetal acceleration? Negatif. Negative. Alright. Okay, semalam sudah dapat konsep dia ni. Okay tu. So negative tension tolak dengan weight mg equals to negative mv squared over r. Remember, Miss cakap untuk chapter ini wajib tunjuk step by step ya, sebab dia ada markah. So awak tak boleh terus masukkan dia ke dalam equation ini, iaitu tension equals to mv squared over r tambah dengan mg. Okay, now sekarang awak tahu tak mass dia berapa? Okay, dan kita masukkan je lah value. Mass dia berapa guys? Miss. Ya? Kan tolak je ke? Suka hati Miss. Sorry, tolak. Betul. MV squared. Betul lah tolak kan? Okay, sorry. Miss tak refer, so Miss main susun je. Thank you guys. Thank you. Dia akan jadi tolak. Now, okay, so kita punya mass adalah 5. What about our velocity? Constant speed kita berapa? 3. 3. Okay, radius wajib tukar ke meter. Radius dia kan adalah 55, betul tak? 55 cm kan? Wajib tukar ke meter. Kita akan pakai SI unit sahaja. Tolak dengan mass darab dengan 9.81. Jadi, your tension adalah 32.77 Newton. Okay, dapat tak semua orang? Dapat. Ada yang tak dapat? Okay guys, just because kita tengah cari dekat point A, it will be better if awak dapat tulis macam ni. A, the subscript A. Sebab takut pemeriksa confuse awak cari yang mana. So practice yourself. Kalau awak tengah cari dekat point A, tulis A. Okay, A. So tulis subscript ni will be better. Alright. Okay, boleh? Okay, point A done. Dah cari tension dekat point A. Next point, dia minta kita cari tension dekat point E. Point E is at the bottom of the circle. Jadi dia punya free body diagram macam mana? Anyone? Tension ke atas, weight ke bawah. Very good. So, tension ke atas dan weight ke bawah. Centripetal acceleration dia ke mana? Ke atas. Ke atas. Very good. Alright, centripetal acceleration dia adalah ke atas. Okay, sekarang kita akan carilah sama juga the same step, submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan this object is moving in vertical circular motion. Vertical, of course, y component bersamaan juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration.
Alright, forces yang ada adalah tension and also negative weight equals to mass darab dengan AC lah sebab dia positif kan, your centripetal acceleration sebab dia ke atas. Jadi masukkan tension tolak dengan mg equals to mv squared over r. Jadi your tension adalah mv squared over r tambah dengan mg. And the rest of the value you substitute sahaja dan you akan dapat. So your mass is A5, velocity adalah 3, radius adalah 55 times 10 to power of negative 2, change it to your SI unit meter, darab dengan 5, darab dengan 9.81. So tekan calculator, you akan dapat your tension. Berapa korang dapat? 130.87? Okay, very good everyone. So apa yang kita nak buat sekarang, Miss akan ni je lah tambah subscript point E kan. So TE, 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 TE dan juga TE. Okay, boleh? Boleh. Okay, good job guys. Alright, so sekiranya anda boleh buat dan anda faham, tekan nombor 1 di chat box. Dan sekiranya anda masih 50-50 dengan konsep ini, tekan nombor 2 di chat box. Okay, misalnya kita tengok. Okay, very good guys. Okay, good job everyone. Okay, may I proceed? Ataupun ada yang masih tengah semak dan salin? Okay guys, Miss proceed boleh? Boleh. Okay, betul ah? So next one, this one is very important As in important, Miss nak korang tengok the situation. So, bila kita naik roller coaster, okay, this is case 2 lah, roller coaster on a circular track. So, bila kita naik roller coaster, of course, kita akan up and down. Betul tak? Maksud Miss, pernah naik roller coaster tak? Siapa yang pernah naik roller coaster, korang akan ada feeling like sekejap kepala korang ke atas, sekejap kepala korang ke bawah. Okay, maksud Miss, kan kita tahu roller coaster punya track kan is a bit crazy. Dia macam ni, lepas tu dia akan macam ni. So, maksud Miss, okay, ada part di mana awak berada dekat atas kepala awak ni. Dan ada part awak punya kepala ni boleh berada di bawah. Lebih kurang macam ni lah. Okay, ataupun tengok ni, awak boleh berada dekat bawah kepala awak ni. So, dia macam up and down. So, this is you. Contohnya lah, dia very up and down. So ini adalah circular motion. Circular motion. This is for roller coaster on a circular track. So roller coaster on a circular track, dia tak semestinya vertical circular motion. Dia juga boleh jadi horizontal. Okay. So for contohnya untuk part dekat bawah. Oh my gosh. Macam mana bisa lukis balik ya? I think. Okay lah, tak nak lukis dah. So this is for roller coaster. Okay, boleh faham tak apa maksud Miss? Ke macam 50-50? Okay, boleh Okay, so kalau boleh faham, Miss nak tanya, force apa yang ada dekat lelaki ini sekarang yang dalam carriage roller coaster ni? Dia ada force apa? Anyone? Weight. Okay, dia ada weight lagi. Normal force. Very good. Normal force dia ke mana? Ke bawah. That's my question. Yes, normal force dia adalah ke bawah. Kenapa normal force dia ke bawah? Anyone? Siapa boleh jawab Miss? Kenapa normal force dia ke bawah? Sebab surface dia ke atas. Very good. Sebab surface dia di atas. Okay, contohnya awak tahu kan. So ini adalah contoh roller coaster tu punya carriage lah, dia punya ni. And then this is you. Okay, this is you. So this is you. Macam mana ni lukis ni? Okay, this is you. You punya kepala sekarang ke bawah tau. So you are the object. Okay, ini adalah object. Ini adalah objek.
Dan ini adalah surface. Surface. So sekarang you punya objek berada di bawah dan you punya surface dekat atas. Jadi your normal force is perpendicular. Maksudnya dia akan perpendicular to the surface. So this is your normal force. And dia akan perpendicular lah. Nampak tak? Okay, sebab itu normal force dia adalah ke bawah. Weight memang ke bawah sah-sah lah cerita dia. Okay, now kita lukis free body diagram dia dulu. Tadi Miss lukis kat sini kan, jadi Miss akan keluarkan dia je lah. So ini adalah weight dan juga normal force. So you akan ada weight dan you akan ada normal force. And then sekarang kita nak carikan normal force kita sebagai subjek. And kita repeat the same process macam yang tadi tu. Submission of force. Submission of centripetal force bersamaan dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay? And then sama juga sekarang roller coaster ini dia bergerak secara vertikal. Kita akan assume yang vertikal punya part. Jadi bila vertikal dia adalah Y component. Okay, siapa yang dah rasa macam boleh buat sendiri, try buat sendiri, okay? So equals to mass darab dengan centripetal acceleration. And then sekarang awak ada force apa dekat paksi Y? Awak ada force apa kat paksi Y? Normal dengan weight. Okay, so you akan ada negative normal and negative weight equals to mass. What about your centripetal acceleration? Positive or negative? Negative. Kenapa negatif? Sebab dia ke Center. dia ke bawah lah kan. Jadi dia adalah negative AC. Okay, from here you boleh settle by yourself already. Jadi dia akan jadilah negative N minus mg equals to negative mv squared over r. Jadi your N adalah, okay, Miss kena rujuk. Selagi Miss salah buat equation lagi. mv squared over r minus dengan mg. Betul tak? Betul. So this is the equation. So this is the case for at the top of the circle tau. Okay, salin dulu. Miss bagi masa. Dah habis salin bagi tahu Miss Dah ke? Baru bagi dah tanya habis ke belum? Sudah? Okay, let's proceed. So now kita tengok bila roller coaster itu berada dekat bottom of the circle. So bila dia dekat bottom of the circle, kepala lelaki tu ke atas pula. Jadi dia akan ada force apa guys? Dia akan ada force apa je lelaki ni? Weight dengan normal force. Very good. Weight dia ke mana? Bawah. Normal? Ke atas. Okay, very good. So sama je awak. Apa yang awak kena buat, lukis balik je free body diagram dia. So lukis je normal and weight. Okay, then the same thing. Kita nak cari normal force dia kan. So what you need to do is awak pakai je balik formula yang sama. Submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan selepas itu dia bergerak di paksi Y. Jadi submission of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan forces yang berada dekat paksi Y adalah normal dan weight. Jadi normal tolak weight equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Positive centripetal acceleration. Sebab apa? Sebab centripetal acceleration dia ke atas. Towards the center. Then from here you can settle by yourself. So normal minus mg equals to mv squared over r. Yang normal adalah mv squared over r tambah dengan mg. Kenapa dia jadi macam ni? Miss tak tahu. Okay, boleh. So this is the equation. Okay, boleh ke guys? Boleh.
Alright, so once you guys are done, you may proceed with example 10. Okay? Okay, you guys may proceed with example 10. Nanti dah siap example 10, chat nombor 1 dekat chat box ya. Okay, Alif. Alif okay Alif? Alif. Ainur Nazira? Alright. Okay, Ainur Nazira okay? Balkis Patricia? Okay, Miss. Patricia Balkis? Okay, Miss. Patricia Umaira? Okay, Miss. Chiu? Okay, Miss. Hawa? Okay, Miss. Izati? Okay, Miss. Kalai? Okay, Miss. Kenny? Mawada? Hidayat? Hidayat, are you okay? Hana Aida? Okay, Miss. Alright, Alia? Okay, Miss. Fatin? Oh, caps lock Hidayat. Okay, Miss. Okay, Hanani? Okay, Miss. Santi? Okay, Miss. Sharani? Okay, Miss. Lo? Okay, Miss. Your darling? Okay, Miss. Yusra? Okay, Miss. Alright, so okay, korang proceed dengan example 10 now. So hari ni punya class is big relaxing ya. So Miss tak nak pening-pening juga dengan korang. Okay, once you guys are done dengan example 10, chat nombor 1 di chat box ya. Okay, Chiu done, Loh done, Alia done. Yeah, we wait for your friends. Okay, I think like majority of you dah done. Okay, 3-10 minit Miss discuss, okay? Okay, let's discuss. Boleh Miss discuss? Guys, may I? Boleh. Boleh? Okay, let's discuss. Okay, dia cakap, a small remote control car with mass 1.2 kg move at constant speed of 15 meter per second in a vertical circle. Okay, highlight this word. Of radius 3 meter. Determine the magnitude of the reaction force. Okay, one thing that you guys need to know, reaction force. Ini adalah nama lain untuk force apa? Anyone?
Normal. Normal force. Okay, normal force is also known as reaction force. Okay, waktu sekolah korang belajar dengan reaction force kan? Okay, waktu masuk matrik korang belajar dengan normal force. Exerted on the car by the track at point A and point B. Okay, now so kita settlekan dulu untuk point A. Alright, point A. Miss nak tanya awak, force apa yang ada dekat point A dan ke arah manakah force itu? Anyone? Normal ke atas, weight ke bawah. Very good. Normal ke atas dan weight ke bawah. So normal ke atas dan weight ke bawah. Alright, now when you already know this, awak boleh buatlah balik yang formula yang Miss dok buat banyak tu kan. So dia akan jadi summation of force, centripetal force. Apa tak boleh tulis Okay. Summation of centripetal force bersamaan juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, lepas tu korang proceed Sekejap, 1 minute, I'm sorry. Summation of force, centripetal force sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Object is moving in vertical circle. So bila ada perkataan vertical circle, of course dia adalah y component equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Forces yang berada dekat paksi y adalah normal and weight. So normal tolak weight equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Positive centripetal acceleration kenapa? Sebab awak punya centripetal acceleration towards the center and dia ke atas. Jadi this one tukar je. Normal tolak mg equals to mv squared over r. Jadi normal adalah mv squared over r tambah dengan mg. So your normal akan jadi, your punya mass berapa? Mass korang 1.2 ke? Let me read the question again. Yes, 1.2 darab dengan your speed is 15 squared, your radius is 3 tambah dengan 1.2 darab dengan 9.81. Tekan calculator, korang dapat berapa? Normal korang? Anyone? Nak share jawapan dengan Miss? Hello? 101.772. Okay, very good. 101.772 Newton. So 772 or you boleh ambil je 2 decimal place iaitu 77 Newton. Okay, very good. Thank you. So this is for point A. Okay, kalau korang, waktu korang jawab soalan ni, kalau korang tak nak tulis subscript, make sure dekat atas tu label point A. So settle lah masalah, tak payah nak tulis subscript. Okay, now sekarang kita tengok untuk point B. Kejap Miss bagi masa untuk check ya. Point B. Okay, my question now is point B dia ada forces apa je? Anyone? Negative N dengan negative W. Very good. So negative N dengan negative W. Dan ini pun sama je, korang boleh pakai formula ini. Summation of centripetal force sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan summation of force in y component sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. So, force awak ada force apa? Awak akan ada negative N dengan negative weight equals to mass darab dengan positive or negative centripetal acceleration? Negative. Negative. Very good. Sebab dia towards the center and dia ke bawah kan untuk kes ni sebab dia dekat at the top of the circle. So dia akan jadi negative AC. So negative N tolak dengan mg equals to mv squared over r. So N awak akan dapat N equals to mv squared over r minus g. Betul ke? Betul. Okay, minus mg. Jadi masukkanlah. So you tahu mass you adalah 1.2. Your velocity is 15.
Your radius is 3 tolak dengan mass 1.2 darab dengan 9.81. Tekan calculator, you will get 78.23 Newton. Okay, settle? Settle. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Okay guys, if okay dan korang faham dengan konsep kes kedua ini for vertical circular motion, please check number 1 in the chat box. If you are still 50-50 with the concept, please check number 2 in the chat box. Okay, very good. Alright, if Miss boleh proceed bagi tahu Miss akan proceed dengan the last case and the last concept for chapter 6. Do let me know ya. Okay, may I proceed? Boleh, Miss. Okay, Miss proceed ya. Alright, now the next one, the next case is when you are riding a Ferris wheel at constant speed. So, kalau awak naik Ferris wheel ini, dia macam case roller coaster atau tak? Adakah kepala awak akan terbalik waktu naik Ferris wheel? Tak. Tak. You akan duduk je atas kursi, dalam what we call that, carriage je. Apa nama Ferris wheel punya tu? I don't know, wherever it's called. Kita akan duduk je dalam tu dan kita akan menikmati pandangan, betul tak? Jadi sekarang dia punya kepala tak ada tunggang terbalik, dia akan stay sahaja. So kita cuba tengok bila dia at the top of the circle, dia akan ada force apa sahaja. Anyone? Cuba tengok yang ini, at the top of the circle. Ada force apa? Weight. Okay, lagi? Normal force. Very good. Dia ada weight dan normal. Okay, itu sahaja force yang dia ada. Okay, now first step first, draw the free body diagram. Awak lukislah free body diagram, even though Miss dah lukis, Miss akan lukis balik untuk korang. So ini adalah weight dan ini adalah normal. Korang lukis free body diagram pakai pembaris ya. Hanya Miss sahaja dibenarkan buat sebegini. Worry about your direction of centripetal force. Ke mana? Bawah. Ke bawah. Very good. Towards the center kan? And then dia ke bawah lah kan sekarang. So sama juga. Submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay. And then submission of force in y component sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Force yang berada dekat paksi y sekarang adalah your normal and your negative weight, which is equals to mass darab dengan negative centripetal acceleration. Kenapa negative? Sebab dia is, the direction is towards the center. So, ganti je lah. So, normal minus mg equals to negative mv squared over r. Okay, therefore your normal you akan dapat, okay, Miss takut, Miss salah ni lagi. Negative mv squared over r tambah dengan mg, betul tak? Betul. Okay, betul. Betul. Okay, now this is your formula lah. Okay, so this is for the case at the top of the circle. Okay, so once you guys are done, tak apalah Miss ajar dululah untuk yang bottom of the circle. Sekejap Miss bagi masa untuk korang salin ya. Okay, now jom kita tengok at the bottom of the circle. So bila dia punya carriage, I don't know what it's called. Okay, dah sampai dekat at the bottom of the circle, dia ada force apa je? Normal and weight. Normal dan juga weight. Very good. Sama je. Normal dia masih ke atas dan weight dia akan ke bawah. But direction of centripetal force dia? Centripetal acceleration? Ke atas. Okay, boleh? So now, sama je balik. Summation of centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration. And this object is moving in vertical circular motion. So itu dia adalah y component equals to mass darab dengan centripetal acceleration.
Forces yang berada di Y component is normal and negative weight, and kita tahu centripetal acceleration dia is negative because dia towards the center and dia ke atas. Jadi you will get this equation, N minus mg equals to mv squared over r. Therefore, your normal will equals to mv squared over r tambah mg. Betul. Okay, boleh? Boleh. Okay. So this is the case lah. So once you guys are done dengan nota ini, korang boleh proceed dengan example 11. So example 11 dia akan test your basic waktu Miss ajar korang awal-awal. Formula yang depan-depan. Okay, done. Dah habis kopi? Dah habis salin ke? Sudah. May I proceed to example 11? Miss nak tunjuk soalan. Okay, Miss proceed ya. Okay, so this is example 11. Okay, once you guys are done with example 11, tekan nombor 1 di chat box, okay? Okay guys, I have a question. Miss nak tanya jujur. Korang dah start buat belum chapter 6 punya tutorial? Because esok Miss nak discuss tau. But not all lah. Dah start buat ke belum? Dah buat. Okay. Alright. Okay. Buat ya. Okay guys, when you guys are done with example 11, check nombor 1 di chat box. And please remember, macam mana nak cari constant speed if you tahu you punya period 10 second. Ingat balik chapter awal, the first part I ajar you all. Okay, Lo done. Hana Aida done.
Okay, I'm waiting for the rest. No worries, take your time. Okay. Okay, I'll give you until 3:30, then I'll discuss, okay? Okay, one more minute, then we'll discuss here. Okay guys, let's discuss. Boleh Miss discuss? Adik-adik? Boleh, Miss. Boleh. Okay, now let's discuss. Okay, dia cakap a rider on a Ferris wheel move in a vertical circle. Okay, keyword highlight. Vertical circle of a radius at a constant speed v. Okay, now for this question, dia tak bagi constant speed v. Dia tak bagi linear speed dia berapa. Jadi, kita kena carilah letter. But dia bagi tahu ini, if the time taken to make one rotation, okay, to make one rotation is 10 seconds. Okay, so the time taken for the Ferris wheel to make one rotation is 10 seconds. Cepatnya, okay. And the mass of the rider is 60 kg. Calculate the normal force exerted. Normal force exerted on the rider at the top of the circle dan juga bottom of the circle. Okay, first of all, for this question, better you cari dulu constant speed V. Okay, macam mana nak cari constant speed V? Anyone? Ada idea?
Macam mana nak cari constant speed V? V equal to R omega squared. V equals to R omega squared. Very good. V equals to R omega. R omega squared, V equals to R omega je. But my question now, awak tahu ke omega awak berapa? Awak tahu you punya R, tapi awak tahu tak omega you berapa? Anyone? The period. From period. Very good loh. So kita boleh cari kita punya angular velocity from period. Okay, kita carilah from period. Period, apa formula period? Anyone? Apa formula period? Very good. 2 pi over omega. Okay, so now your period is 10. Okay, 10 equals to 2 pi over omega. So awak akan dapat your angular velocity 0.628 radian per second. Okay, next. Bila you dah dapat you punya angular velocity, you akan dapat, you boleh cari you punya linear velocity, your linear speed. So your linear speed formula V equals to R omega. And your radius dia dah bagi dalam soalan iaitu 8. Dan awak punya angular velocity adalah ini. Jadi V awak sama juga dengan 5.03 meter per second. Guys, wait one moment. Bau terbakar. Mama? Ma? Bau terbakar, Ma? Kenapa macam bau? Shh. Tak, serius. Bau terbakar. Takut. Mau tutup sama Swiss mah? Bau terbakar kan? Kuat kan? Takut lah. Situ macam ada. Tak, serius bau terbakar macam takut kat lah. Okay, sorry. Ada masalah sikit. Okay, now. So, kita dah dapat velocity kita. Sekarang, baru kita boleh cari normal force dekat at the top of the circle. Okay, macam mana nak buat? Anyone? Kita lukis dulu free body diagram dia. So, kalau dekat at the top of the circle, anyone nak tolong Miss tak untuk free body diagram? N dia ke atas, W dia ke bawah. Very good. So, N dia ke atas, W dia ke bawah. Okay, now. Tapi Miss nak tahu satu benda. Direction of centripetal acceleration dia ke mana? Ke atas. At the top, ke bawah. Okay, then awak buat benda yang sama balik lah. Submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan kita akan ada positive normal dan juga negative weight equals to MAC. Okay, lupa. Miss tak patutnya baca ni. I forgot the second step. Submission of Fy equals to mass darab dengan centripetal acceleration. So normal tolak weight equals to mass darab centripetal acceleration. Tapi centripetal acceleration dia adalah negatif. Jadi dia akan dapat ni lah. So N tolak mg equals to negative mv squared over r. Dan N awak akan sama dengan negative mv squared over r tambah dengan mg. Okay, bila awak dah dapat ini, baru awak boleh dapat normal awak iaitu negatif 60 darab dengan speed awak dah cari. Speed awak adalah 503 square and radius awak adalah 8 tambah juga dengan 60 darab dengan 9.81. Dan normal awak akan equals to 398.84 Newton. Okay, betul? Semua dapat tak? Guys, korang dapat? Dapat. Okay, itu untuk A. Okay, mari kita tengok untuk B. This is for A. Okay, mari kita tengok untuk B. B pun sama je free body diagram dia. Okay, so untuk B, free body diagram dia, dia punya weight ke bawah juga and dia punya normal ke atas.
And then centripetal acceleration dia ke mana? Bila dia at the bottom of the circle. Yes, dia adalah ke atas. And then korang buat benda yang sama balik lah. Submission of force, centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Jadi kita tahu sekarang objek Ferris wheel ni dia bergerak secara menegak. So dia adalah y component sama dengan mass darab dengan centripetal acceleration. So normal tolak weight equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Jadi normal tolak mg equals to mv squared over r. Jadi your normal akan jadi mv squared over r tambah dengan mg. Jadi masukkan je lah value-value yang awak tahu. So your mass adalah 60. Your speed is 5.03 squared. R adalah 8 dan 60 darab dengan 9.81. Tekan calculator, you akan dapat your normal 778.36 Newton. Okay, boleh? Semua dapat tak? Nice? Dapat. Dapat. Okay, now, so this is the concept lah untuk soalan ini. Okay, tekan nombor 1 di chat box sekiranya awak faham case 3 vertical circular motion ini. Tekan nombor 2 sekiranya 50-50. Okay, boleh? So, once you guys are done, kita proceed dengan example 12. Okay, semua orang boleh try buat example 12. Okay, semua orang proceed dengan example 12 ya. Ini example 12. Okay, example 12 is a bit tricky. So, imagine you are in this situation, you are in this car, okay? I'll give you a few minutes to do it. Okay, once you guys are done, example 12, tekan nombor 1 di chat box. Sorry, example 12 lah. Betul dah example 12.
Okay, low hadan. Okay. Hey guys, are you guys okay? Hello? Hello? Takut Miss lama sangat ni, diamnya. Hawa okay Hawa? Kita masih buat? Tak dapat lah Miss. Tak dapat. Macam mana awak tahu tak dapat? Jawapan pun Miss tak bagi lagi. Saya Okay, tak. Awak rasa tak lah. Okay, that's your instinct. It's alright. Yoel? Yoel okay tak Yoel? Okay, tak apa. Should we discuss? Okay, Miss discuss Mana tahu korang dapat idea dari sini. Alright, now. A car. Okay, you have a car. Okay, so this is your car. Okay, dah mula dah masuk Miss punya fasa melukis kereta ni. A car travels over a road bump. Okay, road bump. Okay, so dia akan travel over a road bump. Oh, besarnya road bump dia. No. Tipu sangat. Okay lah, so okay lah, road bump. Okay, that has a radius of curvature 35 meter. Okay, so road bump ni dia akan ada radius of curvature 35 meter. Okay, so kereta ni akan travel over a road bump lah kan. Okay, calculate the maximum speed of the car if its wheels are to stay contact with the road. Jadi kita nak cari maximum speed sahaja. Maksudnya if this car dia punya speed of car ni exceed the maximum speed, apa akan jadi? What happen if kereta ini punya speed dia exceed the maximum speed? Contohnya maximum speed dia boleh pergi 30 meter per second sahaja. Tetapi dia langgar, dia pergi 100 km per hour lah. Okay, 100 km per hour. What will happen? Terbalik. Dia akan terbalik. Balik. Dia akan terbalik. So, bila dia terbalik, adakah dia masih consider moving in circular motion? Tak. Okay. So, bila dia exceed the maximum speed, dia dah terbalik, dia tak dah buat circular motion. Okay, my question, this is very important. Vertical circular motion or horizontal circular motion? Okay, jap. Tekan nombor 1 di chat box sekiranya anda rasa vertical. Tekan nombor 2 sekiranya anda rasa horizontal. To make it fair. Jangan tiru jawapan kawan ya. Okay. Okay. See, korang boleh je buat. Yes, it is vertical circular motion. Okay, first of all, Miss nak tahu ada force apa je kat kereta ni? Vertical, dia ada force apa je? Waktu dia dekat atas bump road tu. Anyone? Dia ada force apa? Normal weight. Very good. So, dia akan ada normal dan juga weight. Okay. Sekarang, kita cari dulu normal dia. Kita buat dulu sampai kita dapat equation normal dia. Sama je. Summation of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal
acceleration. Dan sekarang dia move secara vertical. Jadi dia adalah y component. Okay, lepas itu kita tahu forces yang berada dekat paksi y adalah normal and weight equals to mass. Okay, what about the centripetal acceleration? Downwards or upwards? Downwards, correct. Dia adalah downwards. Ini radius dia, dia adalah downwards. So bila dia downwards, dia adalah negative AC. Jadi awak akan dapatlah equation ni. Minus mg equals to negative mv squared over r. Dan normal equals to negative mv squared over r tambah mg. Okay, now my question. Kita nak cari maximum speed kereta itu boleh pergi. Contoh 30 km per hour. So, okay, Miss nak tanya awak satu benda. Sekarang, centripetal force awak sebenarnya apa? What is your centripetal force? Centripetal force you apa sebenarnya dalam kes ni? Hello, centripetal force you apa? Tak tahu, Miss. Okay, tak apa. Kita jangan tengok ni ya. Okay, Miss nak tanya awak kita apa. Kita jangan fikir centripetal force. Itu agak susah nanti untuk awak. Okay, sekarang my question. Contoh, if kereta ini accident, dia tak akan ada force apa? Okay lah, contoh ini before kan. Okay, ini before. Okay, kalau dia accident, dia akan terbalik, betul tak? Betul. Oh my god. Kejap. What happened? Kejap my laptop start lah. Aduh, time ni juga. Hello, boleh dengar? Hello guys, can you hear me? Yes. Boleh. Sorry. Okay, now. Tak tahu kenapa dia jadi macam ni tiba-tiba. Few times already. Adakah my laptop nak rosak? Takutnya. Okay, my question is, okay, ni before kan? Okay, what if dia exceed the speed? Maksudnya dia laju. Dia melebihi daripada maximum speed yang dia boleh. So, dia akan terbalik lah, dia accident. Hello, kenapa? Okay ke? Share screen. Oh, Miss tak present screen? Oh, shot sendiri Sekejap. Window. Okay, entire screen je lah. Okay, ni boleh nampak tak? Okay, now. Boleh So, dah. ini before tau. So, okay, kalau dia exceed the speed, dia akan accident. Okay, contohnya dia akan accident kan. Okay, so dia accident lah, maybe dia accident macam ni lah keretanya. Miss tak tahulah kan.
Sekarang dia tinggal force apa je? Awak anggap dia dah tak in contact. Dia tak in contact dengan ground dah. Dia macam terbabas. Waktu dia nak terbabas tu, dia tak ada force apa? Normal force. Normal force dah tak ada. So bila dia terbabas, buatlah nota sikit. Bila terbabas, no normal force. Tak ada no normal force. Sebab apa? Sebab dia tak stay in contact dengan bump root tu dah. Okay, dia tak stay in contact dengan bumpy root tu dah. So normal force. Jadi kisahnya awak punya normal force dekat sini akan jadi 0. 0 equals to negative mv squared over r tambah dengan mg. Weight akan sentiasa ada. Weight will always be there. Okay, so awak susun balik equation ini, awak akan dapat mv squared over r sama dengan mg. So, kiri kanan sama boleh potong. Jadi, Miss boleh potong apa? M. Mass. Very good. Jadi, awak akan dapat V squared equals to RG sama juga dengan V equals to RG. Square root RG. So, sekarang awak masukkan je lah value. Awak tahu radius dia berapa? Dia bagi tahu tak radius dia berapa? 30 dengan 9.81. Square root benda ini awak akan dapat your velocity 18.53. Low dapat sama tak low? Low? Tidak. Tidak. Salah. So you akan dapat 18.53. So maksudnya there's normal force. Bila dia nak terbabas tu, awak kena imagine your situation inside there. So awak dekat bumpy road tu. So kalau awak tak bawa dengan speed 18.53, so ini maximum speed yang awak boleh pergi tau. So you buat satu nota macam ni. Okay, kejap lagi Miss bagi masa untuk salin korang ni dulu. Okay, korang buat satu nota ni. So bila you punya speed less than 18.53 meter per second, okay, the car, you punya speed kena less than 18.53 meter per second in order for the car to stay in contact. In order for car to stay in contact. But once you exceeded, bila you dah exceed 18.53 meter per second, the car will skip from the road. Okay? The car will skip from the road. So buat satu nota ni supaya korang boleh faham sikit. Ada yang dapat tak? Guys, ada yang dapat? Allah. Kids? You guys okay? Okay. Alright, so inilah dia. And I think I'll stop here je lah. Esok kita sambung, okay? So cerita dia, you cannot exceed the maximum speed. Kalau you exceed the maximum speed, you punya kereta akan skidding. So bila dia skidding, it means your kereta tu, you imagine waktu you tengah accident tu, you tak ada atas road langsung. So when you are not in contact with the road, there's no normal force. Okay, so you have to try to imagine it, the situation. Sebab itu normal force dia adalah 0 if kereta tu skidding. So maksudnya maximum speed yang kereta tu boleh bawa 18.53. If it is more than 18.53, confirm kereta you terbabas. Okay? Okay. Alright, I think that's all from me. Kejap, sebelum tu Miss isi exit ticket ye kat korang. Alamak, Miss my exit ticket Okay guys, semua orang dah boleh habiskan tutorial chapter 6, but I have a question. Perlukah Miss buat assignment untuk orang submit? Or I can trust all of you to do it? Can I trust all of you to do it? Hello? Yes. So Miss tak payah create assignment kat GC Nanti kita dah habis semak baru korang submit dengan apa yang korang dah mark. Boleh ke? Boleh. Boleh. Syarat korang kena buat ya. Bila Miss tanya soalan, korang tak boleh jawab, I'll assume yang korang tak buat. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Okay, I trust all of you dah 18, 19. Okay, alright.
Okay, that's all from me, guys. Thank you. Bye-bye. Please fill in the exit ticket as well. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Sorry, hari ni Miss masih banyak drama Alright, welcome.